Arabadon joué kalo kile mugan ani sekin san bafla ani mugan ni kelen. Ouverture média ani ka fara kati 24 kan. Manan koto ale filɛ nin ye Kɛɲɛba mara la. A kamalekuntigiw ni o ye a sifilakaw ye. U y'a laɲini mun b'a to an kana se ka tɛmɛ u ka dugu la cogo mun na. Ka sababu kɛ olu ka jamana ye yɔrɔ mun bɛ ko sanu baaraw de bɛ kɛ yen. N'i y'a ta k'a lajɛ entreprise bɛ yen nɔ entreprise mun bɛ k'u dakan bɛ a bɛ waati caman bɔ. U ka laɲini u ye ka se k'a jira k'a fɔ olu kɔni sigilen don olu bɛ fɛ ka bɔ nɔgɔ la. Sifilakaw bɛ fɛ ka taa ɲɛ. Gɛlɛya caman bɛ mun b'u la wa a ka d'u ye yɛlɛma ka don a la. Manan koto n'i y'a ta k'a lajɛ a kɔrɔfɔw la a fɔra ko dugukolo mun bɛ yen ni a permis kan ka di entreprise wɛrɛ ma ni o ye Mali entreprise kura dɔ ye. U hakililata ye mun ye o ko fana kan. Tari olu ka laɲini belebele a bɛ boli mun na nin ko ninnu kan. An sera Manan koto u ka dugutigi a y'an bisimila ni ka se ka fara sifinakaw ka fo ka taa bila a musokuntigiw la. U ka dugutigi ni o ye Fajigi Kanute ye. A ye kɔrɔfɔ mun fɔ aw ni ne an ka jɛ an k'o lamɛn fɔlɔ. Ne tɔgɔ Fajigi Kanute Manakoto. Ye Manakoto dugutigi ye. N ye Manakoto dugutigi ye. D'accord. Permis ko kuma dɔw bɛ aw ka dugu kɔnɔ yan nɔ. Manakoto yan nɔ. Ni o ye sanuko ye. Permis tun bɛ Bitugol bolo. Nin wagati in na a yirala k'u ka délai ko o expiré la jamana ɲɛmɔgɔw ye a minɛ. K'a kan ka di Malien dɔw yɛrɛ ma. Minnu fana bɛ miniko la yalima e mun ye Manakoto dugutigi ye. Hakilina jumɛn de bɛ e la? Ne kɔni hakilila ta an na ɲaama olu jaabula yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ yɛlɛ ɲaama o faamalu i mana bɛn fɛn fɛn to an bɛ tugulɔ le lɔgɔ parce que ni sariya a fɔ sani ɲaama olu k'a fɔ fali ne fɛlɛ ne lu mɛ ma on ka bɔ ye n bɔ bɔla le ye yɔrɔ wɛrɛ bɛ di ma surtout jamana kan ku ɲaama olu mana bɛn fɛn fɛn to ne kɔni bɛ tugulɔ le lɔgɔ ne lu sa fɔle ne akete nyaawo nya dugu dingolu menga anka lo jamme baro la wo ka diwoma wo ka lono wo ko baro matarafa wo ko na falanti ndeke sole la wo yo d'accord komi a fora ko permis yɛrɛ fɛnɛ bɛna di minnu ma olu yɛrɛ fɛnɛ maliyɛnw ye wala i bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ fɛnɛ la ne kɔni tɛ foyi fɔ no ne ko kono kuma banna ne faamalu ta sila wo sila fɛ an bɛ nɔn ne kuma si tɛ fɛ bi tugu an bɛ faamalu ko bi o sini. Merci beaucoup. Ni permis dir'olu ma a ka laɲini ye mun ye i ka laɲini ye mun ye ka ɲɛsin ka dugu ma sisan. Ayi ni o kɛra an mɛn k'u y'a bɛ an na n'a ye ji k'u ye n'a ye sila k'u ye n'a ye dɔgɔtɔrɔso k'u ye an na ɲini kɔni bɔ olu ma. U k'u hakili t'o la. I k'i hakili t'o la. Ne tɔgɔ Taran Keyita Manakoto jeunesse ka président n ka foli fɔlɔ bɛ n ka jeunesse ma fɔlɔ parce que n'i ka mɛn ɲɛmɔgɔ kɔmɔgɔ de b'i la n bɛ ka jamana ɲɛmɔgɔw fɔ nin kuma in diyara n ye kosɛbɛ kuma in diyara n ye kosɛbɛ an kɔni kɛ an bɛ jamana de kɔ puis n'a fɔra k'a fɔ fɛn min di i yɛrɛ ma i bɛ taa o de la an ko maalaɲini kɔni kɛ kuma caman t'an bolo yan an bɛ jamana de kɔ an bɛ jamana de kɔ bi an b'a kɔ sini n'a ye tabila yɔrɔ permis ko Manakoto da t'a la ani sen t'a la ni jamana ko tɛ ne dɔn an bɛ ye dɛ donc ni jamana ɲɛmɔgɔw y'a di mɔgɔ ma aw b'o tigi de kɔ an b'o de kɔ ni jamana ɲɛmɔgɔw y'a di mɔgɔ ma an b'o de kɔ donc laɲiniba jumɛn b'aw bolo mɔgɔ kura minnu bɛna permis sɔrɔ sisan pour que n'u nana u ka se ka hakili to Manakotokaw yɛrɛ la. Ok maalaɲini bɛ ne bolo n'i ye permis sɔrɔ i k'i hakili to Manakoto denmisɛnninw na parce que n'i k'a mɛn dugu denmisɛnnin de dɔn n'i k'a mɛn dugu ji le dɔn aw yɛrɛ bɔra Kɛɲɛba sira in fɛ aw yɛrɛ y'a boli aw nana aw y'a ye aw kɔni kɛ mɔgɔ caman k'o fɔ aw ye n'aw yɛrɛ tagara journaliste kumatɔ ye aw yɛrɛ bɛ se ka sigi k'o f'u ye yɛrɛ jeunesse fana dɔnkɛrɛ t'u bolo tulonkɛ yaalijɛyɔrɔ t'i bolo ji t'an bolo dɔgɔtɔrɔso t'an bolo mais n kɔni kɛ m'an fɛ k'a fɔ aw ye n kɔni kɛ o de ye quoi. Merci beaucoup. D'accord. Donc bon mun bɛ ne bolo o ye Manakoto sifilakaw i da sera a ka laɲiniw ma ni dɔgɔtɔrɔsow ni fɛn caman k'olu ka se ka bila sen kan maintenant baarako taasiraw fana o b'a jira k'a fɔ gɛlɛya bɛ baarako taasiraw tɛ wa donc maintenant an bɛ fɛ a ka welewele dabila hali bi autorités parce que Manakoto ye sanu bɔ dugu ye sanu de bɛ bɔ yan n'a fɔra maa minnu b'a dugu kɔnɔ f'olu fana ka hɛrɛ sɔrɔ o tɛ tiɲɛ wa donc a ye welewele da lase autorités ma faamaw ma minnu bɛna don nataw la ka na
baara kɛ aw fɛ walasa hali bi Manakoto bɛ se ka kɛ petit palais cogo min o de y'an ka laɲini ye. Ok alhamdulilayi hali bi o ko kelen kɔni kɛ nɔ min bɛna ɲini sisan n'i y'a sɔrɔ ni Ala y'a kɛ garijɛgɛ la i ka ɲini ka Manakoto dibi la parce que Manakoto bɛ dibi la ni Manakoto dibi la sisan jamana bɔra dibi la parce que Manakoto ko daminɛ sisan a bɛ san 6 la bɔ taa tɛ bɔ sisi tɛ bɔ san o san de bɛ yen bon n'Ala kɛ n'a fɔra k'an yɛrɛ k'a sɔrɔ donc a kɔni kɛ baara nɔgɔyara de ne bolo donc kɔni kɛ kuma se an kɔni kɛ ne fɛ hali bi Ala k'a nɔgɔya. Maliyɛnw foli tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ a ɲini aw bɛɛ fɛ k'a fɔ hali bi an bɛ Keɲeba mara la mun ye Manakoto an filɛ Manakoto kɔnɔ an bɛ Manakoto dugutigilakaw n'a alimamiw a sifilakaw an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn a n'a musokuntigiw an bɛ foli lase a kɛrɛfɛ dugu maa bɛɛ ma m'an y'o de fɔ Manakoto ye dugu min bɛ ko sanubɔ dugu don a yɛrɛ bɔra ka sifilakaw ka kɔrɔfɔ lamɛn nin waati in na u ye kuma mun yira k'a fɔ olu ka laɲini ye k'a fɔ entreprise kura mun bɛna na n'a bɛna sanu bɔ ni Ala ye a latigɛ ko surtout olu y'a mɛn k'a fɔ k'a dira maliyɛn ma ko u y'o mɛn k'olu kɔni ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye olu bɛ to sariya kɔ olu bɛ to jamana kɔ u ka laɲini ye mun ye Manakoto bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na olu sifilakaw yɛrɛ filɛ u bɛ se ka bɔ nɔgɔ la u ka baaraw sɔrɔ o de ye u ka laɲini ye dɔgɔtɔrɔsow ka kɛ yan siraw ka kɛ yan fɛn caman ka se ka laɲini. Ne tɔgɔ Jafar Kamara ne bɛ sigilen Tintikabani yan. D'accord, i ye yan jeunesse ɲɛmɔgɔ ye. Awɔ ne ye yan jeunesse ɲɛmɔgɔ. Donc n'i ye dugu fɔ i ye sifinnakaw fɔ an y'a mɛn k'a fɔ a ka dugu kɔnɔ yan pɛrɛmuko kuma dɔw bɛ sen na ni o ye sanuko kuma ye a yirala k'a fɔ maakɔrɔ minnu tun b'a kan k'u tun ye wagati min ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'o wagati banna jamana ɲɛmɔgɔw ye a minɛ sisan an ka information yɛrɛ la k'a kan ka di Mali société dɔ ma olu y'a laɲini sariya kɔnɔna la sariya ye sira minnu fɔ u tɛmɛna n'olu siraw bɛɛ ye aw minnu yɛrɛ bɛ dugu in kɔnɔ yan yalima n'o o walew kɛra sa aw hakilina ye jumɛn ye nin ko in na sa. Bon an kɔni hakilina an denmisɛnninw hakilina ye min ye bon tiɲɛ yɛrɛ la an ka laɲini ye dugu ka yiriwa ani jamana ka yiriwa de bon ni jamana ɲɛmɔgɔw y'a bila da min na an tɛ se k'o yɛlɛma u bolo mais juste an kɔni mago bɛ développement de la an denmisɛnninw ka baara ko ani an ka formation ko ka se ka an bila baara la baara minnu an fɛnɛ se ka nafa sɔrɔ minnu na. Fanta Sakho. A ka dugu tɔgɔ ani i jɔyɔrɔ. Julafundu baara la. E ye musow ka ɲɛmɔgɔ ye ni dugu kɔnɔ yan. Awɔ. An y'a mɛn ko maa dɔw tun bɛ ka baara kɛ a ka dugukolo in sanfɛ yan ka sanu bɔ. Awɔ. O hukumu kɔnɔna la jamana ɲɛmɔgɔw tun ye wagati min d'u ma k'u ka baara kɛ o waati o dafara. Awɔ. O dafalen. Awɔ. Jamana ɲɛmɔgɔw ye permis minɛ. Awɔ. Ayiwa ko maliyɛn société dɔw y'a ɲini. Awɔ. Sariya kan ka di olu ma. Awɔ. Donc hakilina jumɛn b'i la o ko la. An bɛɛ bɛ jamana ɲɛmɔgɔ de kɔ ni o kɛra dɔrɔn ji ko tuguli masi n den ka taa projet la o de bɛ awɔ. Kaba Sisoko n bɛ Julafundu baara la. Balima tɔw ka kuma kɔfɛ i bɛ se ka mun kɛ k'a dafa. Ne kɔni bɛ se ka min fɔ comme an ka dugu in kɔnɔna sisan projet bɛ ka yɔrɔ bɛɛ minɛ an dun bɛ balo la sɛnɛ ani jura de la donc n'a fɔra projet ka na kan ka yɔrɔ bɛɛ minɛ sɛnɛkɛyɔrɔ minɛna jura baara yɔrɔ minɛna o ma se ka dɛmɛ kɛ dugu kan dugu bɛ se ka ɲɛ taga sɔrɔ cogo min o kɔni jɔyɔrɔ b'an na kosɛbɛ an kɔni tugulen bɛ an ka ɲɛmɔgɔw kɔ mais n'an tugur'u kɔ o k'an fana jigi fa o de ka d'an ye parce que an ka dugu a bɛ se ka yiriwa sɔrɔ cogo min an bɛ se ka denmisɛnw balo cogo min an bɛ se ka an ka du ta cogo min mais ni i bɛ sɛnɛ na i bɛ jura la o baarakɛyɔrɔ t'i bolo an ka jura bɛɛ bɛ société mɔgɔw bolo an ka sɛnɛkɛyɔrɔ bɛɛ b'u bolo baarakɛyɔrɔ dun t'an bolo donc an kɔni b'a ɲini olu fɛ an ka ɲɛmɔgɔw fɛ u k'an dɛmɛ an ka dugu bɛ se ka yiriwa cogo min. Ne tɔgɔ Jɔnkɛ Kanute ka bɔ Julafundu baara la. Vraiment bon ne kɔni bɛ se ka min fɔ comme an yɛrɛ bɛ bitigiw la olu ye étranger ye donc olu bɛ ka an bɛ gɛlɛya min sɔrɔ o kɔnɔna la tan n'an yɛrɛ dama y'a sɔrɔ u k'i jija gɛlɛya min b'an kan étranger bolo tan an yɛrɛ maliyɛn dama o gɛlɛya kana an sɔrɔ sinon ne yɛrɛ bɛ baara kɔnɔna la vraiment gɛlɛya b'a la. I n'a fɔ jumɛn? I n'a fɔ an ka baara yɛrɛ taabolo parce que an yɛrɛ bɛ ka taa an ka moyen de la donc an dun ka dugukolo kan baara b'an ka dugukolo de la mais i yɛrɛ de bɛ essence san bon hali dumuni ko a si régler tɛ. A ka retraite ko ni olu si régler tɛ bon gɛlɛya yɛrɛ de b'a la mais comme an yɛrɛ bɛ ka baara in kɛ dɔrɔn baara yɔrɔ tɛ yen sɛnɛkɛyɔrɔ tɛ yen jura tɛ yen an yɛrɛ bɛ ka baara in kɛ tan dɔrɔn
bon bitigol ni ila foro bola yɔrɔ min u b'a fɔ ko yan b'u ka permis kɔnɔna la walima ni jura bɔra yɔrɔ min bolola baara u b'a fɔ ko yan bɛ permis kɔnɔna la donc o de yɛrɛ gɛlɛya b'a to an yɛrɛ bɛ projet in na sinon gɛlɛyaba de b'a la donc na maliyɛn dama yɛrɛ y'a sɔrɔ an k'an jija pour que étrangers bɛ ka gɛlɛya min kɛ an kana o sɔrɔ tuguni. Ne tɔgɔ Lasana Kamara, ne ye Keɲeba cercle jurabalaw ka ɲagamu ye. Ne ye premier vice-président national de la confédération des européens du Mali ye. Fédération fana n y'o premier vice-président national ye. D'accord. A ka Keɲeba mara la yan maa dɔw tun bɛ ka baara kɛ Minakutu. A yirala k'u ye wagati min ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ pour que ka baara kɛ ko o wagati sariyaw y'a yira ko o tɛmɛna donc permis kɔni minɛra mais a ko a ma bɛn u ma yalima hakilina ye jumɛn ye o ko la. Ayiwa ni ɲininkali kɔni diyara ne bɛ se k'a fɔ nul n'est au-dessus de la loi jamana sariya a bɛ boli fantan faama dunan duure a kan ka boli bɛɛ k'a kɛcogo la n'aw y'a fɔ ko nin permis minɛ ko in a ma damina étranger fɔlɔ ma maliyɛnw Keɲebankaw dɔw ka permis minɛli la an y'a dɔn jamana sariya dɔn o bɛnna anw ma n'i y'a mɛn jamana jamanadenw de don n'i y'a mɛn jamanadenw jamana de don donc la terre appartient à l'État, l'État aussi c'est la population donc n'i y'o jateminɛ fɛn fɛn an bɛɛ bɛ sariya duguma an t'a sanfɛ jamana mana sariya o sariya ta k'a ɲɛsin a ka jamanadenw ma an bɛɛ bɛnkan dɔn an kan ka respecter an kan ka sinsin fana donc an kɔni bɛ se ka min fɔ jamana ye halisa an ka soutenance bɛ jamana ye baara kɛ ko ɲuman nin i k'a kɛ sariya kɛra boli mɔgɔ kɛlɛ a ka boli bɛɛ ka dunan fara dugulen kan mɔgɔ mɔgɔ nana k'a fɔ awa ne moi aussi au-dessus de la loi a bɛna sariya batobɔla n'o nana o laban ye mun ye laisser aller jamana kɔnɔ donc il faut qu'on s'assume an b'a fɔ autorité yi doivent s'assumer k'a yira k'a fɔ jamana code minier bɛɛ b'a dɔn tout récemment le ministre le directeur national le directeur régional du ministère des mines ont passé ici nara code minier détaillé anw ɲana k'a bɛɛ ɲɛfɔ an ɲɛna ne yɛrɛ min filɛ permis bɛ ne bolo mais n b'a la ka sariya bɛɛ labato n bɛ rapport fourni n bɛ fɛn bɛɛ k'a kɛcogo la mais n tɔɲɔgɔn dɔw bɛ olu ma se k'a kɛ i ka permis minɛ mais ils ont conçu ils sont là donc n'o kɛra ni jamana sera kɔni a labatoli kɔni an bɛ jamana soutenir halisa a k'a ka baara k'a kɛcogo la a k'a kɛ nin kɛcogo min filɛ nin ye ni min sariya min interdit a ka interdit jamanadenw ka wuli ka jamana soutenir an b'o de se k'o fɔ jama ɲɛna bi. mais est-ce que comme aw ye chambre de mine ɲɛmaw y'a ye Keɲeba yan mais aw bolo an ka Mali entreprise kura mun ni o ye permis sɔrɔ sira in kan est-ce que u bɛna se ka baara in kɛ ka ɲɛ i b'a fɔ entreprise dunan mun b'an bolo yan. bon o kɔni ye kuma min ye ça c'est très simple jɛnɛka mɔgɔ dɛgɛ jɛgɛ dumu cogo la a dɛgɛ minɛ cogo la mun na an maliyɛnw fana tɛ se ka kɛ société minière étrangère ninnu an bɛ se an tɛ se f'an k'a kɛ i tɛ se ka parce que bibi fɛn dɔ bɛ i miniko in na a tɛ se ka dɔn n'an yɛrɛ ma don a kɔnɔ n'an yɛrɛ ma kɛ k'a fiɲɛ n'a diya bɔ ɲɔgɔn na mais ni société malienne nana ni bɛ fɔ kɛ a dun ni min a bɛ même poids ye pourquoi a tɛ di maliyɛn ma k'a kɛ mun na an yɛrɛ bɛ se ka dɔn société in na mun na an bɛɛ tɛ se ka dɔn min ninnu na an kɔni bɛ ala deli ala ka fanga di maliyɛnw ma an ka dugukolo yɛrɛ an yɛrɛ k'a baara a baarabaga ala ka se da an ma janni mɔgɔ wɛrɛ ka bɔ ka i ka dugukolo baara i yɛrɛ k'a baara kɔlɔlɔ fɛn fɛn b'a la i b'a kɔlɔlɔ ta avantage bɛ i ka avantage fana sɔrɔ o de nafa b'an kan bi mɔgɔ wɛrɛ ka n'a baara k'i bolo lasɔn. d'accord sanu ɲininaw tɔgɔ la gɛlɛya jumɛn b'aw la aw bɛ se k'a lase jamanadenw ma. bon anw yɛrɛ gɛlɛya min bɛ anw dama baaralaw la bi Keɲeba an ka laɲini ye min ye donc vraiment Keɲeba kɔni presque a bɛɛ ye permis ye ani b'a ta depuis Burudala fo Kɔndoya fo Guinée frontière la a bɛɛ ye permis ye bon an jurabaralaw espace min b'an bolo an bɛ se ka o de se wele ka na se faamaw ma i k'an dɛmɛ ka couloirs n'an ka espace caman d'a ma pour que an ka se k'an dahirimɛ sɔrɔ dugukolo nin sanfɛ sinon an kɔni hali Keɲeba dugu n'a bɛ dɔ ka permis kɔnɔ donc comme jamana fanga bɛɛ jɛrɛ dɔn bɛɛ ka gala siga yaba démocratie o ye sika fɔ bɛɛ jɛ fanga ye an kɔni bɛ min ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ yen ka na an jurabaralaw ka espace to an bolo ani société minière minnu bɛ yan ani ka se ka an ka se k'an dahirimɛ sɔrɔ i ka permis sanfɛla la. yalima ladilikan jumɛn b'i bolo maliyɛn société mun bɛ yen nɔ ni ala y'u garisigɛ don permis na sisan i bɛ se ka o d'u ma. bon an bɛ se ka ladilikan min fɔ k'a yɛrɛ k'a fɔ i k'a dɔn yɛrɛw de ta ye jamana in ye i ta ye fɛn min ye ani min ta tɛ min bɛna baara kɛ ka taga ani e min bɛ baara kɛ ka kura ka to a kɔnɔ i ɲɔgɔn de b'a kɔnɔ i balimaw n'i sigiɲɔgɔn de b'a kɔnɔ an b'a ɲini fɛ ka baara in kɛ ka ɲa k'a yɛrɛ k'a fɔ k'i t'a dɔn jamanadenw min fana b'a kɔnɔ olu de fana ka lakana b'i bolo k'a kɛ k'a kɛcogo la.
parce que i bɛ se ka den i bɛ fɛn di mɔgɔ ma min b'a dɔn i hinɛ bɛ mɔgɔ min na ne kɔni tɛ se ka permis sɔrɔ ko ne bɛna fɛn kɛ n ka jamana kɔnɔ n dun denw bɛ yan n mɔdenw ni fɛn bɛɛ bɛ yan an tɛ se ka bɔ yan avantage kɔni min bɛ jamana bolo k'a di jamanadenw ma mɔgɔ tɛna kɛ gere ye k'i yɛrɛ furu fara an ka ala deli an ka faamaw i ka fɛɛrɛ kɛ société nin ka kɛ an ka maliyɛnw yɛrɛ bɛɛ ta ye a ka kɛ a m'a fɔ étranger tɛ na dɛ mais a fanba ka kɛ maliyɛnw fana ka exploiter min b'a kɔnɔ an ka tiɲɛ n'a nkalon bɔ ɲɔgɔn na an k'i soutenir an bɛ se ka fɛn fɔ gouvernement ye minnu bɛna farafin société minnu bɛna ta Mali société minnu bɛna ta ala ka miiriya ɲuman d'i ma yarabi an fana an ka duwawu de b'i nɔfɛ ala ka u kɛ ɲɛtaa ye yarabi a ye ka maliyɛnw ka min créer ka fɛnkɛw créer an bɛ ala deli la o de la. Ne tɔgɔ Fode Bangalisi ne ye tɔnboloma ye Keɲaba n bɛ baara kɛ fédération na bon ne bɛ se ka min fara président na kuma kan ni papier dir'i ma jamana kɔnɔ jamana de dun ta ye dugukolo ye n'a ko k'a fɔ ko papier a dépérimera a ka annuler muso soliman kan ka dun o la e bɛ sigi ni jamana la mara de kɔnɔ mɔgɔ si tɛ sariya sanfɛ bɛɛ bɛ sariya duguma de u bɛ fɛ ka min kɛ o tɛ se ka bɛn bi a tɛ se ka bɛn sini i y'a faamuya n'a fɔra u bɔra yen bɔlen an tɛ se ka jamana sɔsɔ an bɛ jamana la laɲini de kɔnɔ jamana la laɲini bɛ fɛn fɛn den kɛ k'a fɔ an bɛɛ bɛ tugu o le nɔfɛ an ye jamanaden ye ɲaamɛ ma u fana ye jamanaden ye o ɲaale a duuru ma le n'a fɔra ka bɔri suru la o kuma t'o ye fɛ o foyi t'a ye fɛ ne kɔni bɛ fɛ k'o fɔ ka fara lase ka kuma kan. Imam Moussa B. Samoura à Manakoto ici et nous voulons la paix et le développement. Si on obtient à ça, ça nous arrange beaucoup et ça arrange le pays. D'accord. Bon, et l'entreprise, ça c'est même du gouvernement. Parce qu'une entreprise bien développée, un village simple ne peut pas diriger à ça. Il ne peut pas décider à ça. C'est le gouvernement qui décide. Parce que déjà, l'entreprise est développée. Parce que l'exploitation de l'or ou bien l'exploitation de n'importe quelle richesse dans la terre, c'est le gouvernement qui va décider et de le faire. Si elle décide, l'endroit où il trouve l'intérêt, c'est on voit les villageois, les chefs du village et les agents du village. Ce sont eux qui on parle. Si on parle et on s'entend. Bon, pour nous, pour moi personnellement, si on obtient quelqu'un qui peut développer le secteur, ça nous range. Si le gouvernement accepte. Si le gouvernement accepte. Ce n'est pas nous qui décidons. Le gouvernement. C'est que vous allez rester derrière le gouvernement. Derrière le gouvernement. D'accord. Mais vous avez dit tout de suite si le secteur est développé. Donc c'est qu'ici, ce n'est pas très développé. Nous ne sommes pas très développés ici. Vous avez besoin de quoi et quoi exactement? Nous allons besoin de changement. Parce que c'est le changement maintenant. On a besoin de ça. D'accord. Oui. Ok. D'accord. Quelles sont maintenant vos attentes? Nos attentes. Nos attentes, c'est-à-dire, si, par exemple, vous êtes venu, c'est fort un peu, mais j'ai compris, mais c'est pour répondre. C'est ce qui est un peu difficile, mais j'ai compris. Notre attente, c'est d'avoir quelque chose sur notre parti. Est-ce que vous comprenez? Sinon, pour nous, même en voyant ici, on dirait qu'il n'y a rien ici. D'accord. Donc, un peu, maintenant, si vous pouvez un peu vous exprimer un peu. Johnny sago Allah sago mo. Menem do o entreprise
mo faala ɗon gollude ɗo haray menen ko men meɗen e ɓaawo gouvernement on si gouvernement on ƴetti e secteur développement on ɗo secteur or on ɗo jonni o haray meɗen e ɓaawo maɓɓe kono so ngari haray koyon wallito men e tampereji ɗi men wondi ɗi tampereji ɗi men wondi ɗi sukaɓe no woodi janguɓe ɗuuɗa e golle ala haray ko wallitagol men e ɗum ɗon no ɓeydora wona yon artu jokkon haaju mon accon men ka boowal ka tawɗon men ɗon ɗum ɗon kadi haray welatami en hejjoyta e mum netto Ousmane Diallo a Tintiga Bani awa voilà an y'a ye a ka dugu ani Minankoto ka surun ɲɔgɔn na i ye Tintiga Bani dugutigi ye pɛrɛmuko kuma min bɛ sen na a pɛrɛmu aw yɛrɛ sen b'a la i ka dugu sen b'a la a yirala k'a fɔ ko an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔni fɛn min ye pɛrɛmu ye a minɛra bitigol mɔgɔw la u ka dɛlɛ o banna jamana b'o wagati min d'u ma o banna donc ko pɛrɛmu k'a kan ka di maliyɛn dɔw ma u ka société ma ka na baara kɛ yɔrɔ in na aw min bɛ ni bɛ yan ni a bɛ aw concerné yalima e mun ye dugutigi i ka hakilina ye jumɛn ye bon hakilina caman tɛ ne bolo komi ɲɛmɔgɔw de b'an kunna an ka fɛn bɛɛ bɛ olu de bolo n'olu y'a bila yɔrɔ min an fana bɛ yen de awɔ ka mun bila yɔrɔ jumɛn n'olu ye mun bila yɔrɔ jumɛn n'u ye yan permis ko bila kan min kan an b'o de kan donc n'u y'a di mɔgɔ min ma aw b'o tigi kɔ quoi awɔ an b'o tigi kɔ awɔ mais ni maa minnu bɛna permis sɔrɔ n'u y'a sɔrɔ e bɛ se ka mun f'u ɲɛna n'u nana gɛlɛya min b'aw kan a ka dugu kɔnɔ yan ni minnu ye permis sɔrɔ ne bɛ mun fɔ ka a yira olu la u ka an ka dugu ka taga ɲɛ u ka se ka o ɲɛnabɔ anw ye an ka denmisɛnninw ka baara kɛ ne kɔni ka ɲinini ye o de kɛnɛya ko sira ko fɛn bɛɛ awɔ kuncɛ kuma la n bɛ se ka mun fɔ vraiment an b'an ka ɲɛmɔgɔw kɔ u y'aw bila ka na tiɲɛ yɛrɛ la an y'a dɔn k'an bɛ Mali kɔnɔ vraiment n b'u fɔ nin yɔrɔnin na ne kɔni bɛ mɛn dɛmɛ kɔni n bɛ mɛn ɲini u fɛ o ye dɛmɛ dɔrɔn de Hamadi Kamara an y'a ye k'e de ye dugutigi ka conseiller donc a kɔni ko mun ye permis ko kuma mun b'aw ka dugu kɔnɔ yan sabula a fɔra ko Mali entreprise dɔ kan ka na sanu b'aw ka dugu kɔnɔ ale ko aw bɛ to sariya kɔ ni sariya y'a bila ni jamana ɲɛmɔgɔ y'a bila yɔrɔ yɔrɔ k'aw bɛ to yen nɔ mais ne fana bɛ se ka mun sɔrɔ ka fara ale ta kan i fana bɛ se ka mun fara a ka kɔrɔfɔ kan bon ne bɛ mɛn fara an ka dugutigi ka kɔrɔfɔ kan ale ye kuma kelen de dɔn parce que bi an bɛ Mali kɔnɔ mais an bɛ an ka ɲɛmɔgɔw de kɔ ɲɛmɔgɔ Mali bila yɔrɔ yɔrɔ e tɛ se ka sosoli kɛ se ka foyi kɛ donc an kɔni bɛ yan nɔ ni u ye mɔgɔ min ta k'a bila yen nɔ donc an fana y'o de bila yen n'u ma mɔgɔ min ta ka bila yen an kɔni b'u leli de kɔ donc o de dɔn ala sago aw sago aw ka nali diyara an ye ka bonya an ma mais an kɔni b'a an ka faama ninnu de kɔ parce que ala an ka si sɔgɔla ninnu n'u ko k'an bɛ bɔ yen bi an bɛ bɔ yen an tɛ se ka foyi fɛn b'a la donc halisa donc an b'aw kɔ a bɛ bɛn aw ma kɔni a bɛ bɛn mɔgɔ mɔgɔ y'a sɔrɔ a bɛ bɛn a ma mais an tɛ se ka a permission ta k'a fɔ karisa o bɛ faamaw de bolo. Ne tɔgɔ Kuta Sila ne sigilen bɛ Tintiga Bani. Tintiga Bani. Ne cɛ ye Hamadi Kamara. D'accord. E de y'a musokuntigi ye. D'accord an y'o faamuya. Permis ko kuma dɔ bɛ sen na aw ka dugu in na. Yalima aw hakilina ye jumɛn ye a permis ko in na. An hakilina ye min ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ mana an bila yɔrɔ min an bɛ yen de o mana ma fɛn fɛn fɔ an bɛ yen de mais an bɛ dugawu kɛ kɛ an na laɲini bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la an na hɛrɛ bɛ fɛn min kɔnɔ yarabi ala m'o ɲana k'a da an ma an kɔni bɛ dugawu kɛ o la o de b'an fɛ an na jamana ɲɛmɔgɔ mana fɛn fɛn fɔ an b'u kɔ su ni tile an b'u kɔ n'ala sɔnna. Aw musow ka laɲini ye mun ye aw musow laɲini wɛrɛ tɛ yen o an na hɛrɛ bɛ fɛn o fɛn na ala m'o dayɛlɛ an ma. Ne tɔgɔ Madiyaro Kamara.
ka bɔ Tintiramani ne ye conseil dugutigi ka conseil bon ne bɛ se ka min fara Jafari ka kuma kan vraiment a y'a fɔ cogo min a tɛna tɛmɛ o kan parce que bitigoli filɛ ne yɛrɛ filɛ nin ye depuis bitigoli nana ne yɛrɛ ma baara tile kelen baara kɛ bitigoli fɛ fo ka na bila bi la mɔgɔ min bɛ sigilen bɛ n'a ma baara kɛ bitigoli fɛ a ka ca u b'a fɔ ko bɛɛ dadinen baara la bɛɛ tɛ baara la o mais an kɔni ka ɲini ye fɛn min ye n'an ka ɲɛmɔgɔw y'a bila da o da min na an fana y'a bila da kelen na an tɛ se ka taa b'o la. Kanute Kasiriman Kanute Sangaranga Jula Fundu Badala ne yɛrɛ ye yan dugutigi ye. Donc permis kuma dɔ bɛ sen na fɛn min ye sanu bɔko ye sanu o de ka ca a ka dugu kɔnɔ yan kosɛbɛ. donc permis a tun bɛ maa dɔw bolo mais sisan olu ye wagati ɲini k'u bɛ baara kɛ o wagati banna donc ko maa wɛrɛw y'a ɲini ala ye olu garisɛgɛ don a la kosɛbɛ. donc i ka hakilina ye jumɛn o kɔrɔ. Ne hakilina ye min ye sisan bɛɛ bɛ sariya kɔfɛ mɔgɔ si tɛ sariya ɲɛ fanga yala bulu o bulu kan an hana bɛ tugu wale fanga yala bulu o bulu kan an hana bɛ yende donc jamana ɲɛmɔgɔ mana bila yɔrɔ min na wo an fana bɛ yende ala saga usa an hana bɛ yende donc ni maa ninnu ye permis sɔrɔ sisan e ka dugu kunkanko la ne ka dugu kunkanko baara min ka kan ka kɛ yan pompe min bɛ yan a bɛɛ tiɲara a pompe tiɲɛna a bɛɛ tiɲara si tɛ darali fo fula pɛt mɔgɔ dun bɛ baara kɛ hadamaden buna hadamaden tagala ɲɛ ji lɛ ji kugule a ban fo ka dana tambi misiri ku banna n'olu ɲa bɔra muso ɲa taga an b'o fana nɔfɛ parce que a kɛra sugu o sugu dunan yɛlɛma la ne musulu ka ɲɔ susu masin sɔrɔ a ka da ɲɛ kosɛbɛ jamana kɔni fanga y'a la bulu o bulu kan an kɔni bɛ yan dɛ an bɛ fanga ko bi an b'a kɔ sini jamana ɲɛmɔgɔw y'a la bulu o bulu kan an bɛ yan dɛ si t'an ɲɛ dabali t'an ɲɛ mɔgɔ si tɛ sariya kɔ bɛɛ bɛ sariya ɲɛfɛ dɛ an kɔni bɛ fanga kɔ. tɔgɔ Fasan de Sisɔgɔ. i ka dugu ani jɔyɔrɔ. Ne ye alimami de ye yan. Julafundu Bada. Bada e de ye alimami ye. Awɔ. Voilà yan nɔ sanu bɛ a ka dugukolo in kan yan donc jamana ɲɛmɔgɔw tun ye permis di maa dɔw ma u ye wagati min ɲini o wagati o dafara jamana ɲɛmɔgɔw y'a minɛ maliyɛn dɔw bɔra permis nɔfɛ a kan ka dɔw ɲɛna yalima i ka hakilina ye jumɛn ye. Dugutigi y'a fɔ cogo min a tɛ se fɔ ka tɛmɛ o kan an bɛ bɛnkan kelen de bɛ yan yan dugu in bɛɛ kelen de don ba kelen fa kelen o de bɛ yan donc mais min kɔni b'an hakilila la jamana mɔgɔw ɲɛmɔgɔw y'a bila cogo cogo an b'o bila yɔrɔ kelen de la mais min kɔnɔnafili b'an na yan an bɛ sɛgɛnli yan dɛ sɛgɛn b'an na yan c'est à dire ni baara bɛ kɛ i ka jamana kan dugu denmisɛnnin jeunesse bɛ yan tɛ o si tɛ baara la bɛɛ sigili yɛrɛ ma si t'an ɲɛ misiri t'an bolo ji t'an bolo n'a fɔra baji nin bi i ka baara bɛɛ bɛ kɛ baji nin na hali fini ɲɛnama tɛ se ka k'u baji in na quoi o sɛgɛn b'an kan yan donc jura baara yɔrɔ t'an bolo an ka denmisɛnninw k'u ta k'u bila baara la o kɔni kɔrɔla o ka d'an ɲɛ kosɛbɛ o sɛgɛn b'an kan yan kosɛbɛ parce que bitigoli ye yɔrɔ min an na sisan an tɛ se ka baara kɛ nɔ bon denmisɛnninw tɛ se ka baara kɛ denmisɛnninw bɛ tinbaliya baara yɔrɔ tɛ kelen donc ni denmisɛnninw kɔni taara baara la o ka d'an ɲɛ sira t'an bolo an ka dugu nin sira tɛ yen aw yɛrɛ b'a kalan a bɔra sira in na cogo min na sira t'a la misiri t'an bolo foyi t'an bolo jiku dɛsɛ b'an na yan an ka ji pɔnpu a tɛ se ka labɔli kɛ yan donc ni jamana kɔni y'an dɛmɛ o la o ka d'an ɲɛ kosɛbɛ ala sago sago. Kaba Sisɔgɔ. Ouais. A ka dugu tɔgɔ. An ka dugu tɔgɔ Julafundu Bada la. A ye dugutigi ka dugutigi ka kɛrɛfɛsigi ye. D'accord. Ouais. Donc an y'a mɛn k'a fɔ maa dɔw tun bɛ ka baara kɛ a ka dugukolo in kan yan nɔ. U tun bɛ k'a ka sanu bɔ. Kosɛbɛ. U ye waati min ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ sa. O waati ko o dafara. Jamana ɲɛmaaw ye permis minɛ. Maliyɛn société dɔw fɛnɛ k'olu wulilen don permis nɔfɛ. Donc yalima e bɛ se ka mun fɔ fɔ. N bɛ se a mɛn fɔ an na dugutigi ni n'alimami o ye mɛn fɔ an bɛɛ bɛ yen dɛ sisan an bɛɛ bɛ sariya kɔfɛ dɛ an tɛ sariya sanfɛ dɛ ala sagi sago minnu jan a fɔ dugu in na o mangɛ bɛ yan ji tiɲɛna ji t'an bolo pɔnpu fɛn fɛn sen na a bɛɛ tiɲɛna dɔw yɛrɛ bɛ ne bara ale kunkolo t'a la o sen na ale kunkolo ma mɔntɛ o la donc jan a fɔ ɲa musolu forasi b'a fɛ a forasi n'a a sen na ya ka di ye
ji tɛ yan pɔnpuw ni dɔɔni dɔrɔn a bɛɛ bɛ tiɲɛ ala sagi sago a kɔni kɛ an bɛ sariya kɔfɛ an t'a sanfɛ dɛ dugutigi ni an b'olu kɔ dugutigi ani alimami ani alimami olu ye min fɔ ne fana bɛ sagi wale ma wale an bɛ nata bɛɛ ye kelen ye. Ne tɔgɔ Ibrahima Jakite ne ye jeunesse ka secrétaire général ye Julafunu Bada. An y'a mɛn k'a fɔ ko société dɔ tun bɛ ka baara kɛ a ka dugu sanfɛ yan ka sanu bɔ u tun ye wagati ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ o wagati dafara donc jamana ɲɛmɔgɔw ye permis u y'a minɛ a kan ka di maliyɛn société dɔw ma minnu fana y'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ donc aw minnu bɛ dugu in yɛrɛ kɔnɔ a ko in bɛ aw de concerné donc n'i hakilina ye min ye i bɛ se k'o fɔ. Bon 84 ne b'a fɔ alhamdulilayi ne permis minɛna société internationale la ka di an maliyɛn société yɛrɛ ma ne b'a fɔ alhamdulilayi de 1 bon filanan ye mun ye n'a y'a fɔra 7 ans dafara san 7 ka dafa e kan ka baara mun kɛ ka permis yɛlɛma k'a kɛ mini ye e ma se k'o kɛ donc n'an ka maliyɛnw ko k'u bɛ se k'a kɛ alhamdulilayi o ye tare de ye parce que fɛn caman kɛra an ka dugu in kɔnɔ yan anw yɛrɛ de y'a kɛ société tɛ se k'a fɔ k'i b'a fɔ k'i b'i bolo ɲɛsin fɛn belebeleba k'i y'a kɛ dugu in kɔnɔ yan anw yɛrɛ de y'a kɛ bon pompe se b'o la ale an ka wɔlɔsɔ anw yɛrɛ de y'a kɛ ani an ka farafin société misɛnnin min bɛ olu y'an dɛmɛ dɔɔni sinon k'a fɔ ko société mun kun bɛ ka kɔrɔ permis kan k'a ye baaraba kɛ yan non et puis an mago bɛ mun na fana an ka denmisɛnninw ka bila poste de responsabilité la donc ani formation an ye wulikajɔ k'a la ka dɛsɛ don o don u bɛna fɛn dɔ ɲininkali kɛ u bɛ taa ça fait des années donc vraiment anw sɛgɛnna mais mun ka d'an ye n'an ka maliyɛn société fana y'a sɔrɔ n'olu nana donc o kelen de don u fana k'u jija ka baara de kɛ mais u kana kɛ dɔɔni ta ɲɔgɔn na ye dɛ o kɔni vraiment o tɛ se ka bɛn anw ma sinon an ka fɛn bɛɛ y'an yɛrɛ ye chômage b'an fɛ yan donc ɲɛ bɛ fɛn fɛn la an sigi bɛ jura de kan caman sigi bɛ jura de kan bon n'i y'a ta 100% k'a fɔ 100% k'u ka baara kɛ min na non c'est pas ça donc mɔgɔ minnu bɛ baara la min na a man ca c'est minime donc du de ka bon vraiment a ma nɔgɔ donc ni maliyɛnw yɛrɛ y'a sɔrɔ alhamdulilayi an bɛ ala fo k'a barika da donc olu k'u jija k'u cɛsiri comme o ye anw yɛrɛ ye donc baara t'an n'u cɛ o ye an ka fɛn ye o kɔni y'an hakilila ye ko fɔ. Ne tɔgɔ ye Fasako Keyita Julafunu Bada jeunesse président. Voilà, donc i balimakɛ ale bɔra ka kuma sisan i yɛrɛ ye a caman faamu fɛn min ye halisa permis ko ye minnu tun b'a kan olu ka waati ye mun ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ o dafalen kɔfɛ jamana ɲɛmɔgɔw y'a minɛ bon kumaw kɔni cayara maliyɛn société dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ condition rempli olu ye ɲinini kɛ donc aw de bɛ dugu in yɛrɛ kɔnɔ yan permis b'aw concerné parce que a b'a ka dugukolo de kan yalima aw minnu bɛ yan jeunesse tɔgɔ la sifinnakaw e ka hakilina ye jumɛn ye ko in na. Wala o yɔrɔ la ne ka hakilina ye mun ye ni bɛ se k'a fɔ jeunesse tɔgɔ la an b'an ka Mali autoritéw de kɔ an b'an ka Mali ɲɛmɔgɔw de kɔ n'u y'a bila yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ olu de kɔ. An bɛ Mali ɲɛmɔgɔw kɔ. An bɛ Mali ɲɛmɔgɔw parce que olu de b'an kun na an kan ka tu olu de kɔ n'u ye mun fɔ an yɛrɛ tɛ se k'an yɛrɛ bɔ bɔlɔ la an tɛ se k'an yɛrɛ kɛ foyi ye. mais an bɛ se k'an jigi da an ka Mali ɲɛmɔgɔw de kan o de la an b'u kɔ. Aw yɛrɛ fɛ yan aw bolo sisan ni maa kura minnu bɛ yen nɔ ni olu y'a sɔrɔ ka na aw bɛ se ka laɲini jumɛn b'aw bolo aw ka sigida yɛrɛ kɔnɔ yan. Wala laɲini min b'an bolo yan o de ye k'an ka dugu développer yɛrɛ ɲɛ bɛ dugu la gɛlɛya caman b'a kɔnɔ jeunesse fana i bɛ taa sɔrɔ a ka ca dugu falen don jeunesse la baara tɛ mɔgɔ si bolo. An ka laɲini ye mun ye denmisɛnninw ka taa baara la ka position ɲɛnama di denmisɛnninw ma ka dugu yiriwa